Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our lesson about numbers. Last meeting we learned about 100. For example, in last meeting we have learned about this. We say this 234, 354, 626. Okay, we have learned about this and we will move to another lesson. Today we learn about thousand atau seribuan. Seribu. This is seribu. We say 1,000. If I change 4,000, 23,000. In page 9, please open your book in page 9. And then this is 100,000. 154,000. Yeah, and then there is also millions, billions, and trillions. 1 million is 1 juta, kemudian 1 billion is 1 miliar, and 1 trillion is 1 miliar in page 9. Okay, we move to another lessons in page 12. Number periods. Number periods there is in, please open your book in 12. Yes, page 12. First is ones period. There is ones, tens, hundreds, and then thousand periods. There are thousands, 10,000, 100,000, and then million periods, millions and millions, 100 millions, dan seterusnya. Okay. Remember that a digit is a number with a place value. Jadi setiap bilangan, setiap angka pada suatu bilangan itu mengandung nilai tempat. Dan kita bisa sebut di sini dengan place value. Contoh, 23. This is di Indonesia kita sebut satuan, ya. Ini puluhan, ya. Tapi kalau di bahasa Inggris we call this ones, ya. Ini tens, ya, ones and tens. Ratusan we call hundreds. Okay. Thousands di bahasa Inggris. Jadi ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi nilai tempatnya. Di bahasa Inggris we call ones, tens, and then hundreds and thousands. There's S di belakang one tambah S, ya. Ones, tens, tambah S saja di belakangnya. Oke, nilai tempat. Ini hanya masalah nilai tempat, jadi saya pikir tidak terlalu masalah. Contoh, still in page 12, 1247 atau 1247. Untuk misalnya ibu tanya angka 2, ya, masih di halaman 12. Angka 2 di situ menunjukkan place value-nya apa? 2. 2 di situ. Ibu hapus 1000. Angka 2 ini place value-nya apa? Ya, hundreds, ya. Jadi 100
tambah S saja di belakang. Kalau ini nilai place value-nya atau nilai tempatnya ones. Ini nilai value-nya tens. Ini thousands. Oke, ini nilai tempatnya. Sekarang for example, we please open your book in page 13 ya, 13. For example, in oral practice 1.14, what is the place value of the digit 3? Jadi di bukunya halaman berapa nih? 13. Oral practice-nya. Number 1. 3-nya di situ place value-nya apa? Hundreds. Kemudian nomor 2, 3 di sini place value-nya apa? Ones. Kemudian 3, nah ini 10,000 ya, 10,000. Tadi kan Ibu sudah baca di bukunya ones, 100,000, 10,000, 100,000 dan seterusnya. Kemudian number 4 masih di halaman 13. Number 4 itu 3-nya itu bermakna tens ya, place value-nya dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. If you have questions, you can chat me in WhatsApp if you don't understand what I have present. Oke, next kita masuk halaman 16. Kita move to another lessons, names of decimal fraction. Names of decimal fraction. Ya, for example in page, buka halaman 16 or 16. Ya. For example 12,3 jadi decimal fraction. Oh ya, I have to told you that in Indonesia we use titik. Titik maknanya di Inggris itu koma, dan begitupun seterusnya. Koma maknanya di Inggris itu titik. Jadi kalau decimal fraction kan kita pakai koma ya, desimal. Nah, kalau di Inggris pakai titik. Jadi berkebalikan ya. Oke, next. Names of decimal fraction. Contoh 12,3 di kita itu di fractionnya decimal fractionnya kita menyebutnya dengan 12 and 3/10. Bingung toh apa maksudnya ini. Nah, sekarang sebelum masuk di 12,3 itu ada tuh yang paling bawah. You can see in the before oral practice, di atasnya oral practice 1.19 ya, di atasnya 0,1 di situ 0,1 we say 1/10. Kenapa kira-kira 0,1 1/10? And then 0,01 100. Kenapa kira-kira gini? 0,1 we say 1/10. Nah, tambah TH saja di belakangnya ya. Kemudian kalau 0,01 100, tambah TH juga di belakangnya ya. Nah, kenapa kira-kira gini? Padahal kok di sini 1/10 ini kan persepuluhan. Jadi walaupun di sini cuma satu angkanya bukan 10, tetap kita bilang 1/10 begini. 0,1 itu 0,1 pada dasarnya kita bisa tulis dalam fraction biasa 1/10. Nah, jadi 1/10 ini makanya kita sebut dengan 1/10. Nah, 0,01 itu artinya 1 per berapa nih? Dua angka di belakang koma toh? Dua angka di belakang koma berarti 1/100. Jadi we call this 100. Nah, gitu. Kalau 0,001 berapa angka di belakang koma? Ada 3. Nah, kalau 3 berarti sudah apa? Sudah 100,000. Berarti 0,001
seribuan, we call this 1000. Oke, dan seterusnya. Ya. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. We will continue our lesson in next month by luring. Next month, next week by luring. Ibu akan kasih homework, nanti kita ketemu di WhatsApp. Oke, see you. If you have a question, just just say your question in WA group. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.